Alhamdulillah Alhamdulillah. bikhair. Wa kaifa haluka? Tayyib, alhamdulillah ana bi khair wal afiyah aidan. Aywa. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa al-maimunah nahnu nastati an nastami'a اشتراك الدورة في تعليم اللغة العربية في حال الصحة والعافية نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم. طيب، قبل تبدأ الدراسة هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. طيب. الله الرحمن الرحيم. طيب، بالأمس قد بحثنا فيما يتعلق بالتعرف عن نفسنا وكذلك عن الهواية terkait hobi, wal umur terkait umur, waraqmul hatif nomor HP, wakadzalika al amal hinama nahnu fi kana al mustaqbal, dan juga cita-cita ketika kita sudah besar atau di kemudian hari. Yep. Fi hadi al-fursah nahnu sanadrusu fi ma yata'allaq bi al-usrah. Kali ini kita akan belajar tentang ungkapan terkait keluarga, bagaimana caranya memperkenalkan keluarga fi syakli al-faqrah dalam bentuk paragraf. Nah, sa'aqra'u awalan wa kadzalika sa'utarjimuha ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian saya akan menerjemahkannya. Baik. Ladayya usratun kabiratun. Ladayya usratun kabiratun. Saya mempunyai keluarga yang besar. Ladayya usratun kabiratun. Saya mempunyai keluarga yang besar. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Keluarga saya itu terdiri dari 6 orang. Keluarga saya itu terdiri dari 6 orang. Wa naskunu ma'an fi Madinah Semarang. Wa naskunu ma'an fi Madinah Semarang. Kita tinggal bersama di kota Semarang. Kita tinggal bersama di kota Semarang. Abi ismuhu Usman. Abi ismuhu Usman. Ayah saya namanya Usman. Abi ismuhu Usman. Ayah saya namanya Usman. Wa mudarrisun fil madrasah. Dia seorang guru di sekolah. Wa mudarrisun fil madrasah. Dia seorang guru di sekolah. Wa ummi ismuha Zainab. Ibu saya namanya Zainab. Wa ummi ismuha Zainab. Ibu saya namanya Zainab. Hiya rabbatul bait. Dia seorang ibu rumah tangga. Hiya rabbatul bait. Dia seorang ibu rumah tangga. Akhi al-kabir huwa syurtiyun. Akhi al-kabir huwa syurtiyun. Kakak laki-laki saya, dia seorang polisi. Akhi al-kabir huwa syurtiyun. Kakak laki-laki saya, dia seorang polisi. Kalau kakak laki-laki, akhi al-kabir. Kalau kakak perempuan, ukhti al-kabirah. Ukhti al-kabirah. Kemudian kalau adik perempuan, ukhti as-saghirah. Ukhti as-saghirah. Kalau adik laki-laki, akhi as-saghir. Akhi as-saghir. Di sini enggak ada. Enggak ada kakak ya. Udah, saya kasih tahu kakak laki-laki itu akhi al-kabir, ya, akhi al-kabir. Kalau kakak perempuan ukhti al-kabirah, ukhti al-kabirah. Kalau adik perempuan ukhti as-saghirah. Adik laki-laki akhi as-saghir. Baik. Akhi al-kabir, kakak saya, dia seorang polisi. Ismuhu Munawwar, namanya Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Kami mempunyai hobi yang sama. Waladaina nafsul hiwayah. Kami mempunyai hobi yang sama. Nafsul hiwayah, hobi yang sama. Nafsul fasl, kelas yang sama. Ya. Nafsul fasl, kelas yang sama. Nafsul idarah, kantor yang sama. Nah, ini ungkapan digunakan untuk tempat yang sama. Misalnya sama-sama dalam rumah.
dalam rumah yang sama. Nafsul bait. Nafsul bait. Waladaina nafsul hiwaya. Kami mempunyai hobi yang sama. Waladaina nafsul mihna. Kami mempunyai profesi yang sama. Wama asbahadalik dan lain-lain. Nuhibbu ar-riyadah, kami suka berolahraga. Nuhibbu ar-riyadah, kami suka berolahraga. Jaddi wa jaddati, kakek laki-laki, wa jaddadi dan kakek perempuan, huma yuhibbani az-zira'ah. Huma yuhibbani az-zira'ah. Mereka berdua suka berkebun. Wa yuhibbani az-zira'ah. Mereka berdua suka berkebun. Adatan naqdi awqatina fil bait. Adatan naqdi awqatana fil bait, afwan. Adatan naqdi awqatana fil bait ma'an. Biasanya kami menghabisi waktu-waktu di rumah bersama. Biasanya kami menghabisi waktu-waktu di rumah bersama. Atau menghabiskan ya. Biasanya kami menghabiskan waktu-waktu di rumah bersama. Tayyib, halunaka soal, adakah pertanyaan? Adit terjemah terkait terjemah? Tadi ladaya apa Ustaz? Saya mempunyai. Oh. Nah, Usratun kabir berarti keluarga besar ya? keluarga besar. Al-akhir, nanti praktek. Ayo tafadhol. Ridwan Assalam. Hmm? Ma ma'na al-jumlatu waladaina nafsul hiwaya. Nafsul hiwaya. Ladaina nafsul hiwaya. Kami mempunyai hobi yang sama. Ladaina nafsul hiwaya. Kami mempunyai hobi yang sama. Afwan. Hobi yang sama. Sahih. Nafsul hiwaya, hobi yang sama. Nafsul fasal, kelas yang sama. Nafsul idarah, kantor yang sama. Nafsul mihnah, profesi yang sama. Nafsul qism, prodi yang sama. Nah, gitu ya, itu digunakan untuk mengungkapkan kalimat yang sama bersama teman-temannya, gitu ya. Tayyib, Ukhti Nurul Ummah. Ustaz. Kalau tukang apa, Ustaz? Apa? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Tukang. Ya. Amil. Amilul bina. Amil. Bangunan kan? Ya. Amilul bina. Amil binar. Cek. Itu ya, tuliskan ya. Tulis saya. Ya. Tukang bangunan sama kuli sama ya? Sama. Oh, kuli. Hammalun. Amal. Nah, Syukur, Ustaz. Tayyib. Afwan Ustaz, surtiyun artinya apa? Surtiyun artinya polisi.
Ustadz Afan boleh tolong diulang, Ana baru bergabung. Oke, Tayyib. Habis ini akan saya minta satu orang untuk membaca dan menerjemahkannya. Tayyib, Ukhti An-Nida. Izin bertanya Ustaz. Angkat tangan dulu. Ini ada Ukhti An-Nida awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naam. Apa nih Ustadz? Uridu an as'al ma lughatal Arabiyyah. Ladayya itu tersusun dari kalimat, maksudnya tuh kan artinya saya memiliki itu awal mulanya gimana itu? Lada. Ya, di situ Ya, mutakalim. ya mutakalim ada. Naam. Jadi itu gabungan dari la sama di atau gimana Ustadz? Lada sama ya. Ya. Syukran Ustadz. Afwan. Dek, enek tamu, Dek. Tayyib. Ukhti Anida, hal kamil ti at-tarjamah? Apakah sudah lengkap terjemahnya? Eh, Alhamdulillah. Oke, tayyib. Tafadhal ikra. Walakin fil haqiqah at-tatbiq, yakni prakteknya nanti itu merubah sesuai dengan keadaannya teman-teman masing-masing. Misalnya, ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakwanu min khamsati ashkhas. Keluarga saya itu terdiri dari 5 orang. Jadi nanti menyesuaikan dengan berapa banyak keluarga teman-teman ya. Menyesuaikan ya. Namanya juga menyesuaikan, kemudian terkait hobi, terkait pekerjaan, kakek dan nenek dan sebagainya itu disesuaikan ya. Iya, tafadhali An-Nida, iqra'i. Dibaca dulu baru terjemah atau gimana Ustadz? Dibaca per koma atau per titik baru diterjemah. Ukhti Nurul Ummah Akila bisa didengarkan ya. Besok-besok kalau terlambat gak ada pengulangan lagi ya. Tafadhal. Jadi Ukhti. sesuai sama itu teksnya ya. Ya, teksnya ini untuk membantu teman yang terlambat. Insya Allah besok sudah nggak ada pengulangan lagi. Ya, untuk terkait yang terlambat bisa nanti lihat di kamus ya atau di Google Translate. Baik, tafadhali ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Ladayya usratun kabirah. Saya memiliki keluarga yang besar. Usrati tatakawwanu min sittati ashqasin. Keluargaku terdiri dari 6 orang. Wa naskunu ma'an fi Madinah Semarang. Dan kami bertempat tinggal bersama di kota Semarang. Abi ismu Usman. Ayahku namanya Usman. Wa mudarrisun fil madrasah. Dia guru di madrasah. Wa ummi ismuha Zainab. Dan ibuku namanya Zainab. Dia Rubbatul Baiti. Dia ibu rumah tangga. Akhil kabir wa syurtiyun. Kakakku laki-laki. Dia seorang polisi. Ismuhu Munawar. Namanya Munawar. Waladaina nafsul hiwayati. Dan kami memiliki hobi yang sama. Nuhibbur riyadhah. Kami menyukai olahraga. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Kakekku dan nenekku, mereka berdua menyukai berkebun. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Kami menghabiskan waktu bersama di rumah bersama. Tayyib. Syukran jazilan ala husni at-tarjamah. Tayyib. Wal'an tadi ada yang bertanya PNS itu apa? PNS adalah muadzafun hukumiyun.
Mudhafun hukumiyun. Mudhafun hukumiyun. Al-akhir, indakum soal? Kalau wira swasta apa Ustaz? Wira swasta. Apa? Wira swasta. Wira swasta itu yang tidak punya pekerjaan tetap itu ya? Ya, kayak pengrajin-pengrajin Ustaz, pengrajin. Kalau wira swasta itu al-amilun li hisabihim, atau kalau lebih tepatnya wira swasta dalam bidang apa? Pengrajin Ustaz, pengrajin. 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 Kayak buat pengrajin kayak buat alat dapur gitu Ustaz. Oh, pengerjain harfiyun. 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 Pengrajin ya. Ah, Harfiyun. pengrajin. Sekarang Ustaz. Afwan. Ya, ini boleh coba, Ustaz? Naam, tayyib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ladai usratun kabiratun. Saya mempunyai keluarga besar. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Keluargaku terdiri 6 orang. Afwan, ini sesuai ya? Tapi ada Keluarganya. yang saya rubah nanti. Oh, naam, tayyib. Wa naskunu ma'an fi Madinah Jakarta. Kami tinggal bersama di kota Jakarta. Tayyib. Ismuhu Muhammad Tayyib. Tayyib. Bapak nama Muhammad Tayyib. Afwan, naam, ya. Wa tabibun fil mustashfa. Dia adalah dokter di sebuah rumah sakit. Naam. Wa ummi, dan ibuku ismuha Fatimah. Dan ibuku bernama Fatimah. Dia Robbatul Bait. Dia adalah ibu rumah tangga. Akhil kabir, kakakku yang paling besar, huwa mudarris. Dia adalah seorang guru. Ismuhu Ramadhani. Namanya Ramdhani. Waladaina nafsun. Waladaina nafsul hiwayah. Kami memiliki hobi yang sama. Nuhibbu qiraatul kutub. Menyukai membaca kitab-kitab. Kutubuddiniyah Islamiyah. Kitab-kitab agama Islam. Jadi wajadati, kakek dan nenekku, huma, keduanya, yuhibbani silaturahim. Menyukai kegiatan silaturahmi. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'a. Kebiasaan kami menghabiskan waktu di rumah bersama-sama. Nah, Nah, sahih. Adatan biasanya ya, adatan biasanya. Oh, biasanya. Adatan biasanya. Kalau kebiasaan itu ta'awwada yata'awwadu ta'awudan. Ya. Tayyib. Tayyib, syukran jazilan ala husni syarhikum 'anil usra. Terima kasih banyak atas penjelasannya terkait keluarga Bilaudil Arabiyah. Wal'an Akhi Tommy Nugraha. Apa Ustaz? Uridu an as'al Ustaz sebelumnya. Ada Na'am, tayyib. Ada yang. Kan di sini Ustaz, wa naskunu ma'an fi madinati Samarang. Na'am. Kalau misalkan ada satu keluarga yang tidak tinggal bersama itu, kecuali itu apa Ustaz? Kecuali illa. Oh, nah. Illa ukhti al-kabira ya taskunu fil Madinah. Nah. Oh, nah Ustaz. Iya. Anta tasta'id? Sudah siap? Oh, nah Ustaz. Iya, tafadhal. Bismillah. Diterjemahkan asal bahasa Arabnya aja Ustaz. Arabia. Arab aja. Bismillah.
لدي أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 7 أشخاص Nah, ونسكن معا في مدينة Pandeglang إلى أخي الكبير. أبي اسمه سهيمي، هو فلاح في المزرعة. طيب. وأمي اسمها فاطمة، هي ربة البيت. Nah, أخي الكبير هو لعبة قرة هو apa tadi pembisnis, rajulul a'mal, nah, ismuhu Indra. ولدينا نفس الهواية، نحب الرياضة وزراعة. nah. Apa Ustaz, kalau kakek sama nenek sudah nggak ada, disebutin juga Ustaz? Huma tufiyani. Huma tufiyani. Nah, mereka Jadi sudah wajadati wafat. huma tufiyani. Nah, Adatan naqdi awqatina fi baiti ma'an. Syukran Ustaz. iya. Syukran jazilan ala husni syarhikum. Oke, jadi meninggal itu tufiyani. Mereka berdua telah meninggal, tufiyani. Telah wafat ya. Tayyib, syukran wal an ukhti Aisyah. Assalamualaikum. Terdengar suaranya? Naam, Saya mulai ya. tayyib, tafadhali. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Bandung. Abi ismuhu Abdurrahman. Huwa mudirun fil madrasah. Wa ummi ismuha Atikah. Hiya rabbatul bait. Akhi kabir huwa muhaddisun. Ismuhu Ahmad. Waladaina nafsul hiwayah nuhibbu as-sibaha. Jaddi wa jaddi huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni syarhikum. Jazakillah khairan. Tayyib, tafadhali bi al-hifdz ya. Silakan dihafal pola ungkapannya. Tayyib, akhi Fahrul. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Ustaz, sebelumnya Ustaz mau bertanya terlebih dahulu. Oh, nah, tayyib. Misal saya punya satunya perempuan, itu gimana cara ungkapnya? Gimana? Saya punya 4 kakak, tapi satunya perempuan. Ada satu kakak perempuan gitu. Itu cara ngungkapin dalam bahasa Arab bagaimana, Ustaz? Itu ketika ngomong dari usrati tatakawanu. Enggak, Ustaz. Saya menjelaskan misalnya apa ya? Saya punya Ladaya, keluarga. Ladaya usratun kabiratun. Nah, usrati tatakawanu min tis'atu ashkhasin. Naam, min tis'ati ashkhas. Naam. Usrati taskunu fil qaryah wa askunu fi Madinah. Tayyib. Abi ismuhu Mursalim, huwa fallahun fil qaryah. Wa ummi ismuha Darmawati, hiya rabbatul bait.
لدي لدي ثلاثة إخوة. Mm-mm. أخي الكبير الأول هو مدرس اسمه أول الدين. Mm-mm. وأخي الكبير وأختي الكبيرة Mm-mm. هي ربة البيت Naam. اسمها مزدلفة. Naam. أخي الكبير الثالث هو مدرس Nah, اسمه أسوين. طيب. وأخي الكبير الرابع مدرس اسمه أكبر. ثم نحب الرياضة. Mm-mm. جدي وجدتي Sudah meninggal atau belum? Sufiani Nah, sudah meninggal. Sufiani. ثم عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا في وقت Farol. العطلة. نعم. Oh, fi waqtil utla. Tayyib. Tayyib. Syukran jazilan ala husni syarhikum. Tayyib. Wil haqiqah, mada turid antasal? Tadi mau tanya apa? Kayaknya tanya terlebih dahulu. Akhi Fahrul tadi. Tadi satu ungkapannya begini, Ustaz. Saya punya 4 saudara, Ladaya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya, Gitu. tinggal di itu. Ladaya arba'u ikhwah. Salah satu akhwat, wal wahid ukhtun. Tiga laki-laki, 1 perempuan kan ya? Nah, Ustaz. Nah, tayyib. Ustaz bisa dituliskan, Ustaz, supaya saya bisa catat. Tayyib. Traveling yani musafir. Musafir. Ada ya. Ladayya arba'atu ikhwah. Yakni salah satu ikhwah wa ghairuhum ukhtun wahidatun. Saya mempunyai 4 bersaudara. Maksud saya 3 saudara laki-laki dan selainnya itu saudara perempuan. Adik laki-laki. Akhi as-saghir. Akhi as-saghir. Tayyib. Isma, ukhti Isma. Ukhti apa? Akhi. Kalau 4 anak laki-laki ya, Ustaz? Gimana? 4 anak laki-laki. 4 anak. Wa arba'atul walad.
arba'atu aulad. Arba'atun aulad. Naam. Waladnya dirubah menjadi jamak. Waladi. Aulad. Aulad. Oh iya. Naam. Arba'atun aulad. Naam. Tayyib. Arba'atu aulad. Tayyib, syukran Ustaz. Afwan. Tayyib. Oke, sekilas info ya, atau sekilas tambahan. Jadi ketika bilangannya itu terdiri dari 3 sampai 10, maka maksudnya itu dirubah menjadi jamak. Dirubah menjadi jamak. Misalnya, sittati ashkhos. Ashkhos itu artinya orang. Mufradnya adalah syakhsun. Syakhsun dirubah menjadi jamak, menjadi ashkhos. Jamak taksir. Misalnya atfa tiflun, 6 bocah tiflun. Dirubah menjadi jamak tiflunnya. Menjadi atfal. Sittatu atfal. Kalau misalnya anak sendiri, anak kandung ya. Anak kandung ibnun. Jadi abna. Arba'atu abna. Jadi dijamakkan. Itu kalau 3 sampai 10. Sama kayak niat sholat. Misalnya 3 rakaat. 1 rakaat kan bacanya rakaatan. 1 rakaat itu bahasa Arabnya rakaatan. Kalau 3 rakaat, salah sarokaatin. Rakaatnya dirubah menjadi jamak. Salah sarokaatin. Arba'a rakaatin. Kalau misalnya 2 rakaat, rakaataini. 1 rakaat, rakaatan. Gitu ya. Ukhti Nabila, tafadhal. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ladayya usratun kabiratun. Nah, Usrati tatakawwanu min thalathati ashkhas. Wa naskunu ma'an fil Madinah Banjarmasin. Abi ismuhu Mashuni. Wa mudarrisun fil madrasah. Wa ummi ismuha Salihah. Hiya rabbahul bait. Wa ladaina nafsul hiwayah. Nuhibbu tabakh والسباحة عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. نعم طيب. شكرا جزيلا على حسن شرحكم. شكرا أستاذ. طيب والآن أخي محمد أيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لدي أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 5 أشخاص. طيب. ونسكن معا في مدينة ماروس. أبي اسمه محمد آلي. هو مدرس العليم لحسابه الخشي. وأمي اسمها دهلية إيس. هي ربة البيت. أخي كبيرون العليمون لحساب الخفي اسمه محمد الدشام. ولدينا نفس الهواية. نحب الرياضة. جدي جدتي هما يحبني الزراعة. عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. نعم طيب. شكرا جزيلا على حسن شرحكم. عفوا أستاذ. Sebentar, saya jawab di kolom chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan. Kalau ayah sudah meninggal, tinggal ibu. Tinggal dideskripsikan. Abi Qatufia. Ayah saya sudah meninggal. Wa ummi ismuhu, gitu langsung. Wa ummi ismuha.
Atau boleh gini, Abi ismuhu Usman, huwa mudarrisun fil madrasah. Walakinnahu qad tufiya. Walakinnahu qad tufiya. Akan tetapi bapak saya sudah meninggal. Gitu ya. Apa Ustaz tadi bilangan yang maksudnya menggunakan jamak mulai berapa? Mulai 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10. Kuliner. Loh ini belum terjawab apa? Kuliner, wisata kuliner. Rihlatul at'imah ya. Rihlatul at'imah. Rihlatul at'imah. Rihlatul at'imah. Kalau sudah meninggal semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan maksudnya itu Ustaz, ayah, ibu sudah meninggal, kakek dan nenek sudah meninggal itu nanti apa ungkapannya bagaimana? Tayyib. Jadi abi wa ummi qatufiyani wa kadzalika jaddi wa jaddati qatufiyani gitu. Wa kadzalika ya ditambah wa kadzalika. Dan ditulis Ustaz. Eva? Minta tolong ditulis Ustaz. Oke, tayyib. Abi wa ummi tufiyani wa kadzalika jaddi wa jaddati wa jaddati tufiya. Tayyib. Silakan Akhi Rahman, tafadhal Akhi Rahman. Ya Ustaz. Tayyib, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ladayya usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min khamsati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Depok. Abi ismuhu Ujang, huwa imamun fil masjid. Wa ummi ismuha Iis, hiya rabbatul bait. Akhi kabir huwa bawa. Kalau satpam apa Ustaz? Ana lupa bawa ab ya. Bawa bun. Bawabun. Kalau bawabah itu gerbang ya. Bawa bun Ustaz ya? Nah, bawabun. Kalau bawabatun gerbang. Bawabun. Ya. Akhi kabir huwa bawabun. Ismuhu Marwan. Tayyib. Wadaina nafsul hiwayah nuhibbu syurubul qahwah. Ukhti kabirah huwa hiya muwazzafah. Hiya muwazzafah.
Tuhibbu, kalau tuhibbina Ustaz ya, kalau dia menyukai. Dia perempuan menyukai jadi apa Ustaz? Tuhibbina. Ustaz. Lalu. Jadi tuhibbina atau tambah ya nun itu digunakan ketika orang yang diajak bicara itu perempuan. Misalnya, apakah kamu ingin pergi misalnya ya? Hal turidina an tadhhabi. Jadi kamu. Kalau dia itu tinggal diganti tak. Jadi tadhabu itu bisa dua terjemahnya, tergantung situasinya. Tadhabu ya. Tadhabu bisa jadi kamu pergi, bisa jadi dia perempuan pergi. Tadhabu, kamu laki-laki sedang pergi, bisa juga dia perempuan sudah pergi. Gitu. Jadi, tuhibbu. Tuhibbu kan? Nah. Tuhibbu. Tuhibbu at-tazayyan. Tazayyan. Berdandan Ustaz ya? Naam, tayyib. Tazayyan. At-tazayyun. At-tazayyun. Naam. At-tazayyun. Jaddi wa jaddati. Kalau sudah meninggal apa Ustaz? Qatufiyani. Qatufiyani. Naam. Jadi wa jaddati. Jaddi wa jaddati qatufiyani. Nah, qat itu bermakna sungguh ya, bisa tambah qat bisa enggak. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Nah, syukran jazilan ala husni syarhikum ya akhi Rahman Maulana. Afwan Ustaz. Wal'an ukhti Nur Hayati. Tafadhali ukhti Nur Hayati. Maafi kalau enggak ada Saya aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Saya Ustaz. Naam, ukhti Nur Hayati tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ladaya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min hamsati asyakhas. Nah. Wa naskunu ma'an fi madinati Gorontalo. Abi ismuhu Gafar huwa fallahun. Wa ummi ismuha Hasni. Hiya tuwfiyat. Akhi as-sagira huwa mudarrisun fil madrasati. Ismuhu Ramlan. Ukhti as-sagira hiya qabilatun. Ismuha Lani. Waladaina nafsul hiwayah nuhibbun nuzhatun. Jadi wajaddati tuwfiyat. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Syukran. Alas Ustaz. Ayo khalas, dari tadi mikrofonnya tidak saya tekan ya. Afwan, na'am, syukran jazilan ala husni syarhikum. Wal'an akhi Saiful Bahri, tafadhal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ladaya usratun kabiratun. Usrati tatakawanu min sitati ashkhasin. Wa naskunu laysa ma'an. Abi wa ummi fil Garut, akhil kabir fi Sulawasil Janubiyah, akhi as-saghir wa ukhtil kabirah ma'a abi wa ummi fil Garut. Ana fi Banjar. Abi ismuhu Mamat Rahmat wa tajirun fil qaryah. Wa ummi ismuha Siti Sofiyah hiya rabbatul bait. Akhil kabiru huwa tajirun. Ismuhu Ridwan. Waladaihu yuhibbur riyadhah. Wa hiwayati al-qiraah wal kitabah. Jadi wajadati tuwfiyani adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an.
Nah, tayyib. Tadi apa? Waladaina atau waladaihu? Waladaihu. Oke. Waladaihi as-sahih. Oh, waladaihi ya Ustaz. Naam, Waladaihi. Iya. Jadi sama kayak ilaihi. Waladaihi hibu riyadhah. Naam, tayyib. Oh, naam. Tayyib. Waladaihi. Naam. Syukran Ya, jazilan. syukran Ustaz. Afwan, ahsanta, barakallahu fiik. Wal an radiyatut thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min thamaniyati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinah Mataram. Abi ismuhu Saidi. Huwa tajirun. Wa ummi ismuha Salmiyah. Hiya rabbatul bait. Naam. أختي كبيرة هي مدرسة في المعهد اسمه Ismuha atau ismuhu اسمها إريانا ولدينا نفس الهواية نحب مشاهدة الأفلام والقراءة جدي وجدتي هما توفيان عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. Tayyib. Tayyib. Kama qulti anifan, tadi Uhti mengatakan sama niati ashkhos, ada 8 keluarganya. Sahih? 8 orang. Ya. Halo? Nah, 8 orang. nah Ustaz. Tayyib. Cuman tadi yang disebutkan kakaknya aja, kakak perempuan aja. Ainal akharun yang lain mana? Oh. Hal indaka ukhti as-saghirah? Hal indaki ukhti as-saghirah? Punya adik perempuan? Nah Ustaz. Aywa, Ishrah ilana, coba dijelaskan. Ukhti as-saghirah hiya talibatun. Hiya talibatun fil ma'had wa akhi as-saghir huwa taliban fil ma'had aidan. Tayyib. Huwa talibun fil ma'had aidan. Talibun fil ma'had aidan. Naam, tayyib. Syukran jazilan ukhti radiatun tayyibah. Naam Ustaz. Wal'an akhi Isma. Nama Ustaz. Oh, na'am, ukhti Isma, tafadhali. Afwan Ustaz, uridu an as'al awalan. Naam, tafadhal. Bagaimana kalau kita ingin bilang saya memiliki dua saudara laki-laki? Akhwani? Akhwani. Bismillahirrahmanirrahim. Ladayya usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min arba'ati ashkhas. Wa naskunu ma'an fil madinati Boni. Abi ismuhu Syamsu. Huwa fallahun. Wa ummi ismuha Farida. Hiya rabbatul bait. Akhawani huma fallahani. Ismuhuma Nur wa Faisal. Abi wa akhawani yuhibbuna riyadha. Ana wa ummi nuhibbu at-tabakha. Adatan naqadi awqatina fil baiti ma'an. Naam, tayyib. Syukran. Afwan. Tayyib. Sabakta fil ma'had, benar mondok? Tidak Ustaz. Belum. Walakin tadrusina fil madrasah? Fil jami'ah. Fil jami'ah fi ayyi qism? Prodi apa?
قسم التعليم اللغة العربية. أيوة. طيب طيب بارك الله فيك. طيب طيب الآخر yang lain. أجر. نعم تفضل أخي أجرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لدي أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 6 أشخاص. ونسكن معا في مدينة جاكرتا. زوجتي اسمه اسمها اسمه فرياني. هي اسمها فرياني. نعم هي ربية بيت. ربة البيت. 4 رب يا يا ربة البيت. ربية بيت. ربة البيت. نعم هي ربة البيت. طيب 4 أبناء. واحد واحد الأول اسمه الأول اسمه الأول اسمه فريهن. نعم الاثنين الثاني اسمه أحسن. الثاني اسمه شفيق. نعم ولدينا نفسه هواية نحبه رياضة. الثالث اسمه الثالث اسمه رانديزي. وأربعة Warabi. Jadi ketika mau mengucap, nah sebentar. Ketika mau membahas Arabkan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu menggunakan wazan al-fa'il. Fa'il. Naam. Kecuali al-awal ya. As-sani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu. Ya. Al-awal الرابي تفضل برقم الرابي Rabbi ismuhu Tariq na'am waladaini nafsuhu li hiwayati sibahatun. Iya, arafta al-makna ladaina nafsul hiwayah? Akhi Arjun tahu terjemahnya waladaina nafsul hiwayah? Mempunyai hobi kan? Kami mempunyai hobi yang sama. Kalau mereka? Hum. Jadi Naam. Wahum nafsu hiwayati sibahatun. Waladaihim nafsul hiwayah. Wadaihim. Naam. Waladaihim nafsul hiwayah. Nafsul hiwayah sibahatun. Naam, tayyib. Syukran, Ustaz. Lama. Nuhibbur jadi wa jaddati. Jati wa jadati huwa apa tadi? Kalau sudah meninggal. Tufian. Huwa tufiani. Huma kalau mereka berdua huma. Huma tufiani. Naam. Tayyib khalas? Khalas. Tayyib alhamdulillah ya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. La tansa ghadan ya masabti wa kadzalika al-ahad yaumul utlah ya. Sabtu sama Ahad libur. Wa nastamiru ad-dirasa yaumal isnin. Kita lanjut lagi belajarnya hari Senin. Tayyib. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Ustaz. Syukran ilmunya Ustaz. Amin, sama-sama.